से खेले मुसाफरी से खेले मुसाफरी रानी भाई रानी भाई हाँ बोलो। तेल तेल और सब पड़ी के दे दियो दे हमारे साथ का 25 दे सुनो बाबा 10 किलो चावल 5 किलो दाल अच्छा हाँ আর কি আর বেশি নাই 1151 টাকা দে যত তোদের নিবিড় ইচ্ছা हाँ এটা কোনো নাই কি 10 কিলো চাল আর 10 কিলো ডাল যত নিবা ততই পাবা। इन्हीं के साथ साथ गोकुल यादव हम लोग का